Cebu, alas 5:28. Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nagunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Og ariya ang inyong kampuso, Super Gabriel Bonhoc og Super Yui Lenes. Good morning! Sa ulugan ang matag tuig nga tanan, alaw ligahin ka nato, timhining kalibutan, manag-awit na magsayaw sa tumang kasaya, iwag nita ang kabubutuntan nga nangaguba. Super Yui Lenes sa DYWS Super Radio. Gabriel Bonhoc sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu! Kini yung mga bus galagas kanginan. Kini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Cañeda Bonhoc. Og karon na niyato mga headlines sa ato mga balita karong buntaga sa balitang lokal subay sa magnitude nga linog niadtong September 30 aftershocks magpadayon apan posibleng magkahinay ug magkaminos na matod pa sa Phivolcs. Morning na Cebu! Department of Health ug National Center for Mental Health di paygayon og mental health and psychosocial support activities sa pipila ka mga barangay sa Medellin. Morning na Cebu! Samtang 181 ka mga residente sa Tabugon nabenepisyuhan sa psychological first aid outreach nga gipahigayon sa Mandawi Psychosocial Response Team human sa magnitude 6.9 nga linog. Morning na Cebu! Usa ka 8 anyos nga batang babae gikatahong gimolestiya sa usa ka lalaki didto sa Lapu-Lapu. Morning na Cebu! Samtang balita sa kauluhan, Malacañang nga gitawag nga fake news ang pagkalugi og 1.7 trillion pesos sa stock market. Morning na Cebu! Malacañang no comment sa plano nga pagpasaka og impeachment complaint ni Representative Barzaga batok kang Presidente Marcos. Morning na Cebu! Kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntagad dinhilang sa tulumanon. Morning na Cebu! At ang mga kapuso ang kumplitong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdum standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Persist, consult your doctor. Morning na Cebu! Super Radio Local News. Alas 5:34 na o karon sa mga detalye sa balitang lokal. Magpadayon ang mga aftershocks apan posibleng magkahinay o magkaminos na kini. Kini mo ay gipahibaw sa direktor sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Phivolcs Dr. Teresito Bacolcol, kabahin sa sitwasyon sa Northern Cebu. O kapina sa 10,000 ka mga aftershocks ang natala diin ang pinakakusog mao ang magnitude 5.1 ni adtong Oktubre 3. If we start at around 2,000, the first 24 hours, on the 10th day, it would be around 200 to 300. And then on the 100th day, which 3 months after, 20 to 30, at most siguro mga 50. But these are all very weak na halos wala na yung maramdaman ng mga, most likely wala yung ma-feel sa mga tao. This will be felt only by our instruments. So, muna siya. So, di lang mag-worry, kay again, kung mag-worry ta, ma-add lang sa stress na to. Ang tipig sa pamahayag ni Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor sa Phivolcs. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang Phivolcs sa pagmap sa onshore o sa yuta nga parte sa nilihok nga Bogo Bay Fault. Sa uwahing pagsubay, 8 ka kilometro na kini nga nitadlas sa tulog ka mga barangay sa Bogo. Ibalik sa direktor sa Phivolcs ang warning nila ngadto sa mga istruktura nga nagpatong sa usa ka fault ug sa rekomendasyon sa tag 5 meters kada habig nga buffer zone. Walay
structures be built on top of the active fault. Kato mga naana, mga balay na, they probably explain if they would still want to stay there, at least na sila informed decision. They know the risk. Kasi you cannot then, of course you cannot force them out. That's their place, but people should know the risk. Ang dugang tibig sa pamahayag ni Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor sa FIVOX. To analyze the ground, it's like when you get married a woman, you have to ilahon mo una ang ground before you put the structure. Mao ginay pinaka-importante. So, mauibawan mo ang ground, usay characteristic loose ground ba o hard rock ba ang iyang base. Ang tipig usab keto sa pamahayag ni Nulan Evangelista, ang senior science specialist sa FIVOX. Aging pagtubag sa mental o emotional strain human sa pag-agi sa magnitude 6.9 nga linog, nagpaigay ng Department of Health, Health Emergency Management Bureau o National Center for Mental Health o Mental Health and Psychosocial Support activities sa pipila ka mga barangay dito sa lungsod sa Medellin. Ang mental health team gilangkuban sa mga representante gikan sa DOH HEMB nga gipanguluhan ni Mr. Kevin T. Crespino nga nag-facilitate sa psychological first and psychological support processing sessions sa mga apektadong komunidad. Sa Facebook post ni Dr. Nikki Catalan, ang Capital Piso Health Consultant, matod niining ang sunod nga mga aktibidad gihimo sa Barangay Maharuhay, Dalingding Sur, Gibitngil ug Mahawak. Matod pa nga ang mga residente gihatagan og kahigayunan sa pagpadayag silang mga kasinatian, pagproseso sa mga emosyon ug pagkat-on sa coping strategies aron pag-promote sa resilience ug mental well-being. Sigo niini ang programa sa MHPSS sa DOH nagtinguha sa holistic recovery di lamang sa pag-alim sa pisikal nga panglawas kundi sa pagtubag usab sa psychological nga epekto sa mga katalagman ug mga krisis. Pinagi sa pagtinabangay kauban ng local health units ug mental health professionals. Matod pa nga ang maong inisyatiba nagtumong sa pagpalig-on sa mga sistema sa pagsuporta sa komunidad ug pagsiguro nga ang mental health care magpabilin nga accessible sa tanan. Alas 5:38 samtang kapin sa 181 ka mga residente sa lungsod sa Tabugon ang nakabenepisyo sa psychological first aid outreach nga gipahigayon sa Mandawi Psychosocial Response Team human sa magnitude 6.9 nga linog ug padayon nga mga aftershocks. Sa Facebook post sa Mandawi City Social Welfare Services Office, matod pa niini nga lakip sa nagkadawat og serbisyo ang 108 ka mahamtong og 73 ka mga bata nga labing nanginhanglan sa emosyonal nga suporta sa kalit nga katalagman. Ang kalihukan gitumong aron matabangan ang mga tawo nga magkabarog emotionally ug mamitusan ang ilang stress ug kahadlok human sa trahedya. Matod pa sa Mandawi City Social Welfare Services Office na ang Mandawi Psychosocial Response Team mao ang pinakaunang grupo nga nakaabot o nakapahigayon og PFA outreach sa Tabugon nga nag-alagad dili lang sa mga residente kundi apil usab ang mga empleyado sa gobyerno ug mga barangay officials. Matod pa nga ang inisyatibo sa gagamanan sa syudad sa Mandawi inubanan sa mga partner agencies sama sa CSWS. CHO ug uban pa ilabi na ni Mayor Tadio Junki Uwano nga matod pa dako og tabang sa pagpalig-on sa mental health ug psychosocial recovery sa mga apektadong komunidad. Gikatahong gimolestiya ang usa ka 8 anyos nga babae sa barangay Basak sa syudad sa Lapu-Lapu sa usa ka lalaki nga tagalungsod sa Cordova. Base sa investigasyon, ang biktima nagduwa lang daplin sa karsada uban ang laing batang lalaki diyang niagi silang dapit ang usa ka lalaking nagmotorsiklo ug nagpakaron ingnon nga nangita sa health center. Ang batang lalaki gikatahong gisugo sa suspect pagpalit og ice water samtang ang babaeng biktima gihatagan niya og 50 pesos ug gipauban sa usa ka bakanting luna o dito gihilabtan. Ang lalaking gitumbok sa batang biktima nga nagmolestiya kaniya na ilhan na og gikatahong nakapabamiktiman usab kaniadto og ubang mga minor de edad. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres ang tigpababa sa Lapu-Lapu City Office nga mao kini ang modo sa sospetsado. May modus niya, magmotor siya, magtuyok-tuyok, makita siya estudyante nga babae, nga minor de edad, mga 7 to 12 years old, man ay mga tirada. Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, gibutyag sa inahan nga desidido gyud sila nga pasakaan og kaso sa suspect kinsa nasikop na sa mga pulis. Ang bata napahiling na sa doktor o giabaga na sa mga social workers sa CSWD sa Lapu-Lapu City. Mo-file na to sila og ato ang financial nga assistance. Oo, ato para mao ilahang maggamit kung unsa man ang mga requirements niya unsa ilang mga panginahanglan during sa pag filing na sa case.
Benafe Remocaldo, ang Head of Operations sa CSWD Lapu-Lapu City. Morning na Cebu! Alas 5:41 na, tulog ka mga babae nga parehong nabutang nga most wanted person, regional level rank number 7, gidakop sa kapulisan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG, Cebu City Field Unit, panisikan sa warrant of arrest nga 46 counts sa kasong kalapasan sa falsification of documents sa Article 171 sa Revised Penal Code niadtong Miyerkules, Oktubre 8, tuig 2025. Ang mga gidakop mao sila si alias Jean, 42 anyos nga taga-Muhon, lungsod sa Sugod. Alias Aya, 53 anyos, residente sa Pilit, Kabangkalan, Mandawi City. O si alias Maya, 29 anyos, mulupyo sa barangay sa Pangdako, siyudad sa Sugbo. Ang tulo na dakpan rasab sa ilahang mga gipuy-an. Si Honorable Jennifer Pipito Maniwang, residing Judge 7th Judicial Region, MTCC, Branch 1, Mandawi City, ang nag-issue sa warrant of arrest sa tulog ka mga dinakpan pinitsahan sa Setyembre 7, tuig 2025. Irekomendar sa korte ang piyansa kada usa kanila na 3.3 milyones ka pesos. Nagtingkagol karon sa presuhan ang mga dinakpan. Isubay sab sa kapulisan kung kinsa ang mga nabiktima sa mga akusado. Morning na Cebu! Alas 5:42 na mga kapuso. Super Radio Reports! Tatabang ang nangawat siyang amo og 100,000 pesos tiklo. Super Guam Logronyo, pasok. Anyway, samtang karon gitanggong diya sa Mindanilla Police Station kini usa ka katabang apan gawas don pangyag nga kakunsabo umano sa dadakpan ni gamaog katabag babae sa miagig buntag no. Dito ni sa may sitio Kamansi, Villa Anisita Subdivision, Upper Linaw, lungsod sa Mindanilla. Ang biktima usa ni ka architect engineer nga nagpuyo sa digutag lugar, 29 anyos, mao ni dakop dining iyang katabang 50 anyos nga ginang nga taga Studlon, Cebu City. Unya ang kining iyahang kauban nga usa ka lalaki at large pa niya gipangita sa tuwag kapulisan nga gingong taga Barangay Buisan, tigadakbayan sa Sugbo sa investigasyon sa Mindanilla Police Station. Mukabat ngadto na sa 100,000 ka pesos ang nada nini gamaog suspect nga katabang. Dini ang gikuha dito sa trip box sud sa sakyanan ni kamaong biktima na tinga kini kamaong architect nga engineer nga nawa ang iyang trip box dito ang kwarta nga maabot og 100,000 sud sa ang auto. Pag review niya sa CCTV camera iyang nakitaan kini nga ginang o kini iyang katabang nga babae ang nikuha sa mga trip box o dayon gitunol dito sa gate sa usa ka lalaki. Tinunggan nga dali niya nga gisignet o gidaangan ito na sa Mindanilla Police Station. Nasakahan ni siya o kaso nga qualified tip. Ikuha matugronyo sa GMA DYW Super Radio. Dapat totoo. Super Radio! Baasan manuka apil mag-report. Padayon nga way face-to-face nga klase sa publikong tulunghaan sa syudad. Detalye sa balita pinagi ni Super Alan Mahayit. Pasok! Padayon nga way face-to-face nga klase nga ipahigayon din sa Dakbayan sa Sugbo sa tanan nga mga publikong tulunghan din mismo sa syudad, mismo sa daycare, elementary nga to na sa high school. Apan sa mga private school, depende kini sa school administration or administrator kung mapatuman ba sila sa resgutan nga way face-to-face nga klase kapag himuon gumikan. Ang Cebu City Government deklaro nga wa pa mahuman ang ipatuman nga inspection sa regadaya nga matulunghan din mismo sa Dakbayan aron masiguro ang kaluwasan o kasiguruan sa mga tinunan sa mga publikong tulungan din mismo sa syudad. Ako Alan Mahayit sa Jamie Super Radio DYWS. Dapat totoo. Super Radio! Usa ka Japanese shipping company midonate og dulan sa 60 million pesos sa Cebu Provincial Government alang sa mga biktima sa linog. Super Lloyd Suarez, pasok. Sa 1 million US dollar or ni balor og 58 milyones ka pesos, 30 milyones nini gi-download ngadto na sa Cebu Provincial Treasurer's Office samtang ang napabiling 28 milyones ka pesos mao kini ang ipapadayon pagpapalit og mga relief goods alang sa ongoing relief operation nini maong kompanya nga shipping company nga nagabase sa Japan nga mi-donate sa Kapitolyo nini maong kantidad nga 58 million or
$1 million. Ang maong nga kompanya giabagan usab kini sa kining gitawag og Cebu Ace Maritime International Incorporated, pinagis kang Chief Engineer Alexander Pinida nga mao sa mitunol direkta sa maong manager's check ngatong Governor Pam Baricuatro nga siya mo nagrepresentar sa kapitan sa maong shipping firm nga ang presidente nini mao si Captain Kachuya Abi sa Nesin Kion Company Limited. Sa nasairan kini maong kompanya nga nagabase sa Japan, usa kini sa mga dako kayo nga shipping company nga nagsalig usab nagpahimog mga barko diya sa may Balamban sa Tsunesi Heavy Industries Incorporated. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio Morning na Cebu. Super Radio National News. Alas 5:52 na kita karon, gitawag nga fake news sa Malacañang. Ang report nga adunay 1.7 trilyones ka pesos nga nawala sa Philippine stock market tungod sa mga isyu sa korupsyon sa nasod. Matod pa ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go nga nagkaistorya sila ni SEC Chairman Francis Lim o gikumpirmar ni ini mismo kaniya nga nabiktima si Lim sa fake news sa social media. Kinihuma nagpagawa si Lim og usa ka pamahayag og niingon nga 1.7 trillion pesos ang nalugi sa nasod sa stock market nga iyang gibase sa nabasa lamang nga post sa social media. Ipasabot ni Go nga dili 12% ang nawala sa shares index sa nasod, so kad Agosto 11 hangtod 29 kun dili 1.5% lamang. Matod pa ni Go nga dali ra kining ma-verify og nasayod ang tanan sa financial market ni ini. Wala magtuo si Go nga adunay nawala nga investment pledges sa nasod o adunay mga investors nga ni atras o gani matod pa nagpadayon sila sa pag-invest sa nasod. Morning na Cebu. Di patulan sa Malacañang ang isyu sa planong pagpasaka o impeachment complaint ni Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mato di Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gilangkuban sa House of Representatives ang isyu sa impeachment o responsibilidad sa mga magbabalaod ang pagproseso niini. Una nang nanawagan si Representative Barzaga nga moresign sa katungdanan ng presidente taliwa sa alegasyon sa gingong korupsyon sa Malacañang o gihimakak usab kini sa palasyo. Dugang ni Castro nga lisod ang pagsulti nga way ebidensya, ilabi na nga dali ra mamasangil, daling mo istorya o bisan unsa o kung may ebidensya, dili kini angay tuhuan. Bisan pa man sa mga panawagan alang sa impeachment, resignation o people power gikan ni Representative Barzaga, si Castro ningon nga wa kini tagda sa presidente. Gimukatan ni Castro nga busy og daghang gihimo ang presidente og di tagdo niini ang mga ingon niini nga issue. Morning na Cebu. Super Radio Weather News. Alas 5:54 na. Atong i-check mga kapuso, kumusta na itong kahimtang sa panahon gikan sa Pag-asa Magtaan. Sir Joseph Merlas, may buntag. Super UWI ug Super Gab ug mo latest weather update para karong adlawng Biyernes. Ang trough o hinungaw sa low pressure area nga naagawas sa itong Philippine Area of Responsibility mo'y nakaapekto sa may Southern Luzon. Nahimutang ni mong LPA diha sa may 335 kilometers west-northwest sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ang sa imbahin kining southwesterly wind flow o hangin nga gikan sa habagatang kasadpan mo'y nakaapekto sa Visayas apil na sa Mindanao. Mga tong gimonitor nga si Bagyong Kedan nakagawas na ni sa tong Philippine Area of Responsibility ug nahimutang ni sa 1,350 kilometers east-northeast sa may extreme northern Luzon, naglihok paduol sa may Ryukyu Islands, habagatan nga bahin sa Japan. Ug nagpabiling wala ra po ni epekto sa bisan sang bahin sa atoang nasod. Mungsod sa 24 oras tungod aning southwesterly wind flow ang tibuok Kabisayaan nakip ng probinsya sa Subo, magsanati aning mostly cloudy, medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon gyapon tong kalangitan ug nagpabilinta sa ton tsansa aning mga katag-katag na mga pagulan, mga pagpanugdog ug kilat. Mong di ka punta magkumpiyansa aduna lagi po ni hulga ni mga pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung makasanati og kusog ug mga magdugay na mga pagulan.
Kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, ang tibuok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatang silangan ug atong kadagatan adunay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalot. Sa Cebu atong dagat mohunas ni 3 minutos sa dili pa mag-alas 7 sa buntag nga nagimabon nga negative 0.2 meters ug motaob sa 1:15 sa hapon nga nagilawmon nga 1.1 meter. Atong temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Atong haring adlaw ni subang sa alas 5:33 sa buntag ug mosalop ni sa alas 5:29 sa hapon. Ug matong latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas, maayong buntag. Daghang salamat Sir Joseph Mirlas gikan sa Pag-asa Mactan mao si nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Ako ding shout out Super Yui. Si Tatay Neil, shout out Super Gab from Paco Buntok, Southern Leyte, to my wife Linwin Dizon. Salamat sir sa pagpaminaw. Ilang Gemma Sibuko mga higala. Ni Sir Birobs mga kaigsuunan. Dinasadak bayan sa Talisay. Neil Divon. Maurami ni si Tatay Neil siguro. Ang buntag ninyo sir. Ni Madeline Boris Tungol. Ni Dayan Ugnay, Van Visma mga higala. Good morning Rumi. Si Mike Watcher Makasil Tipat Vanji de Leon. Si Imo Superior. Ato lang lang i-remind gaw nga karong Sabado na ang katong PWD financial assistant sa Cebu City. PWD lang na, walay labot ang senior. O man namang senior ato man pag na. last week ba to? Ay, Oh. sagbog pala. Daga pag nangutaan na good gaw, maon na siya mga puso ha. Nasa kuan sa imo ha? Sa page po na to ba nga sa daw ang PWD. Okay. Sige. Onya, kisa pa man si Sir Michael Sigi Canada, good morning. Iparing kapitan, dias barangay Banilad mga kapuso. Dennis Tabar, maing buntag kap. Si Michael Sigi Canada dito sa California, USA, Super Lindon Gabuya, Annalyn Saldivar, Julius Eco Virginia Pugoy, ug sa tanang mga naminaw, diri sa istasyon DYWS Super Radio mga kapuso. Si Tintay, pila na lang? Si Tintay size kaadlaw na lang, Pasko na Superior. Yes. O nang sige na to ni patukaron ning bonus mga higala aron maabot man ha, maabot pa din sa iyo. Diba? Bigyan na man. Watay igong panahon rin sa atong pagpanaguban. Inaot pauntang natagbaw mo sa mga balitang gihanahagdaw na mo diri karon. Ikan sa dito sa transmitter side Super Franklin Lagos. Atong station manager Super Kate Matos Cortez. Ay, happy birthday day ni Princess mga higala. Ang unika iha. Ay nili, ang babae nilang kuan. Pinaka baby girl. Oh. Manguran Princess. Happy Princess naman. Happy birthday Princess no. Cortez mga higala. Onya, Super Algie na bagita atong program director, Fats Anthony Inso News Director. Dito sa diri sa atong kauban, atong sparring partner Super Charlie Mungaya. Tapos yung pa-shoutout siguro gaw. Basta pa-shoutout ni mo, Kecha. Apaksiw. Okay. Ugma na. Matik! Depende po. Karong buntag sa nangaon, sa hapon atong liutoon. Hindi sa odto baragon. Pero odto pwede pa na yun. Litson, kami pa kayo na. Watay kong panahon mga kapuso, kininyong ubos mga labgad sa ngahinan. Kinigyapon, Super Yowie Ladis. Ako, si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Dinilas tulumanon. Morning na Cebu! Malipayong Pasko at Tuluminoy! Thank you. Inyong nabati ang mga nagkunang mga balit